आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 17 दिसंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तोड़ दी कमर। मादुरो ने अमेरिका को दिलाई वियतनाम की याद। मॉस्को में रूस और ईरान की अहम मीटिंग। फलस्तीन और न्यूक्लियर एजेंडे पर रहा फोकस। गजा में भूख बरकरार, मदद के लिए लंगर खानों में भटक रहे लोग। 2 हफ्ते की बारिश और सर्दी से गजा हुआ बेहाल। टेंट और जिंदगी दोनों हुए मुहाल। तुर्की के सदर एर्दोगान ने की हिंद रजब के घर वालों से मुलाकात। गजा के दर्द पर लगाया मरहम। और व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, कहा यूक्रेन में अपने वॉर गोल से पीछे नहीं हटेगा रूस। इन हेडलाइंस के अलावा भी होंगी कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वेनेजुएला पर हुए एक्शन को लेकर। ट्रंप का वेनेजुएला पर तेल की नाकेबंदी का ऐलान सामने आ चुका है और तेल वेनेजुएला की इकोनॉमी है, उसी पर वो पूरी तरीके से बेस्ड है। मादुरो हुकूमत को टेररिस्ट बता दिया है ट्रंप ने। जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ऑयल टैंकर्स की टोटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेड यानी मुकम्मल नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने मादुरो सरकार को सीधे तौर पर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है। कहा कि अब इनका कोई जहाज तेल लेकर नहीं आएगा, कोई जहाज वेनेजुएला तक नहीं जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, वेनेजुएला को साउथ अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्माडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। उनका कहना है कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक वेनेजुएला की हुकूमत अमेरिका का तेल, अमेरिका की जमीन और दूसरे एसेट्स वापस नहीं करती। ट्रंप ने निकोलस मादुरो की हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि तेल से आने वाला पैसा ड्रग्स, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर और किडनैपिंग में लगाया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेजुएला के जो लोग पहले अमेरिका भेजे गए थे उन्हें अब बहुत तेजी से वापस वेनेजुएला ही भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह ऐलान वेनेजुएला पर सीधा इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई नाकाबंदी के बाद मादुरो उखड़ पड़े और भड़क गए। कहा, वेनेजुएला को नया वियतनाम मत बनाओ और वियतनाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही वेनेजुएला के खिलाफ ऑयल टैंकर्स पर कंप्लीट ब्लॉकेड यानी मुकम्मल नाकेबंदी का ऐलान किया, वेनेजुएला से जोरदार जवाब आ गया। निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि अमेरिका की ये चाल दुनिया को नए वियतनाम की तरफ ले जा सकती है। वही वियतनाम जहां अमेरिका को कई सालों तक जंग लड़ने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। मादुरो ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर नए नए बहाने बना रहा है ताकि वेनेजुएला पर प्रेशर और बढ़ाया जा सके। उनका कहना था कि अमेरिका वेनेजुएला को लीबिया, अफगानिस्तान या इराक जैसी हालत में धकेलना चाहता है। ईरान और रूस बेहद करीब आ रहे हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के बीच आज मॉस्को में एक अहम मीटिंग हुई। इस मुलाकात में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और फ़लस्तीनी इलाकों के हालात पर खुलकर बात हुई। मीटिंग की शुरुआत में सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस और ईरान रीजनल और इंटरनेशनल मसलों पर आपसी तालमेल और मजबूत करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का मुद्दा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस बातचीत के सेंटर में है। कुल मिलाकर मॉस्को में हुई ये बातचीत बता रही है कि रूस और ईरान आने वाले वक्त में फ़लस्तीन से लेकर न्यूक्लियर मसले तक हर बड़े मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या साथ खड़े रहने से इन दोनों मसलों का कोई हल भी निकल पाएगा? ये भी एक सवाल है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर मसला किसी मिलिट्री एक्शन से हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जून में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए, लेकिन इसके बावजूद ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सका। लिहाजा ईरान से बात करके ही कोई मसला हल हो सकता है, जंग हथियारों या हमलों से नहीं। गजा की खबरों पर आते हैं, अहम हैं। सीज़फायर के बावजूद गजा में इसराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बुध को गजा सिटी के बीचों बीच अलसामर चौराहे पर इसराइली ड्रोन ने आम लोगों को निशाना बनाया। एक सिविल गाड़ी भी इस हमले की जद में आ गई।
تازہ حملے میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک کی حالت بے حد نازک بتائی جا رہی ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی کے مطابق ڈرون اٹیک اچانک سے ہوا اور سڑکوں پر افراتفری مچ گئی۔ فی الحال سیز فائر بس کاغذ پر ہے، لیکن زمین پر غزہ آج بھی آگ میں جل رہا ہے۔ اب دو اہم خبریں سنیے۔ غزہ میں سیز فائر کو 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن بھوک اب بھی ویسی ہی کھڑی ہے جیسے جنگ کے دنوں میں تھی۔ سیز فائر کے دوران روزانہ جتنے امدادی ٹرکس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے اتنے ٹرکس اب تک غزہ نہیں پہنچ پا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کھانے کی شدید قلت ہے اور لوگ آج بھی لنگر خانوں کے باہر لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ادھر مصر کی سرحد پر عرب ملکوں اور ترکی وغیرہ سے آیا سامان پھنسا پڑا ہے۔ ہر روز 600 ٹرک اندر آنے کا وعدہ تھا، بس 300 ٹرک راشن اور باقی سامان ہی غزہ میں آنے دیا جا رہا ہے، یعنی آدھا۔ غزہ کے نصیرت ریفیوجی کیمپ میں چیریٹی کچن کے باہر بھوک سے بے حال فلسطینیوں کا ہجوم یہی کہانی سنا رہا ہے۔ جو تھوڑا بہت کھانا مل رہا ہے وہ کسی کے لیے کافی ہے یا نہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مگر اس ایک وقت کی روٹی کے لیے جو تک و دو کرنی پڑتی ہے، اس کی تصویریں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اقوام متحدہ یعنی UN کے ادارے UNRWA نے بدھ کے روز ایک بار پھر غزہ میں فوری امداد داخل کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سخت موسم نے حالات کو اور بھی بدتر بنا دیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹینٹس یا تباہ شدہ گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ UNRWA کے مطابق وہ خود بے گھر خاندانوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اسرائیلی حکام کئی مہینوں سے اداروں کو براہ راست انسانی مدد غزہ پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ ادارے نے یہ بھی بتایا، UNRWA نے، کہ تباہ شدہ عمارتیں گرنے سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور شدید سردی کی وجہ سے بچوں کی موتیں بھی ہو چکی ہیں۔ دوستو، سیز فائر کے سائے میں غزہ آج بھی بھوک، سردی اور بے بسی کی گرفت میں ہے۔ ایک اور خبر سنیے۔ غزہ میں سردیوں کی بارش آخرکار آ گئی ہے، لیکن راحت کی جگہ یہ بارش 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگوں کے لیے نئی مصیبتیں لے کر آئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2 سال سے اسرائیلی جنگ جھیل چکے ہیں اور اب ایک ایسے کمزور سیز فائر کے سائے میں جی رہے ہیں جسے اسرائیل بار بار توڑ رہا ہے۔ پچھلی کئی راتوں سے غزہ اسٹرپ کے الگ الگ ڈسپلیسمنٹ کیمپس میں تیز بارش اور زوردار ہواؤں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ پلاسٹک شیٹ، کپڑے اور کباڑ سے بنے ٹینٹوں میں رہ رہے خاندان بے بس ہو کر بس دیکھتے رہے، کچھ ہاتھ اٹھا کر چلاتے رہے کہ کیسے پانی ان کے ٹینٹوں کے اندر گھس گیا، زمین کیچڑ بن گئی اور ان کے پاس بچی کھچی چیزیں بھی بھیگ گئیں، برباد ہو گئیں۔ سینٹرل غزہ کے دیر البلح میں پناہ لیے بیٹھی 4 بچوں کی ماں کہتی ہے، یہ تیسرا ہفتہ ہے جب ہم طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر رات جاگ کر گزرتی ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ٹینٹ گر نہ جائے یا بچے ٹھنڈ سے جم نہ جائیں۔ کہیں جانے کے لیے کوئی اور جگہ ان کے پاس نہیں ہے۔ فلسطینی ہیلتھ منسٹری کے مطابق حال کے ہفتوں میں سرد موسم اور عمارتیں گرنے کی وجہ سے کم 16 لوگوں کی موت ہو چکی ہے غزہ میں، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ جن عمارتوں میں لوگ پناہ لیے ہوئے تھے وہ پہلے ہی اسرائیلی ایئر اسٹرائکس میں بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھیں اور تیز بارش کے ساتھ ہی ہواؤں کا دباؤ سہ نہیں پائیں۔ کئی معاملوں میں لوگ ملبے کے نیچے دب گئے، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ کی جانیں چلی گئیں۔ غزہ سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ بے گھر خاندانوں کو پناہ دینے والے 27,000 سے زیادہ ٹینٹس یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا پانی اور تیز ہواؤں میں بہہ گئے ہیں، جس سے پورے غزہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بارش نے غزہ کو بھگویا نہیں ہے بلکہ سلگا دیا ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان نے غزہ میں اسرائیلی حملے میں ماری گئی 6 سال کی فلسطینی بچی ہند رجب کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ انقارہ کے پریزیڈنشل کمپلیکس میں ہوئی اس ملاقات کے دوران ایردوان نے خاص طور پر ہند رجب کے گھر کے چھوٹے بچوں سے بات کی اور جو فیملی ممبرز خود موجود نہیں ہو پائے ان سے ویڈیو کال کے ذریعے حال چال لیا۔
हिंद रजब, वो छोटी सी बच्ची 29 जनवरी 2024 को शहीद हुई थी। वो अपने रिश्तेदारों के साथ एक गाड़ी में फंसी हुई थी जब गजा सिटी के तेल अल हवा इलाके में इसराइली फायरिंग में उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। उस हमले में हिंद के साथ उसके अंकल की पूरी फैमिली भी मारी गई थी। तुर्की में हुई इस मुलाकात को गजा में मारे गए मासूम बच्चों के जख्मों पर मरहम की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां आज भी इंसाफ का इंतजार जारी है। रूस के लीडर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस अपने वॉर गोल्स, अपने टारगेट्स हर हाल में हासिल करेगा, चाहे वो डिप्लोमेसी से हो या मिलिट्री एक्शन से। साथ ही पुतिन ने कहा कि रूस वहां अपना सिक्योरिटी बफर जोन और फैलाने का भी प्लान रखता है। पुतिन ने आज कहा कि रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के टारगेट्स तय हैं और वो पूरे होकर रहेंगे। हमारी पहली पसंद डिप्लोमेसी है, बातचीत है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तक पहुंचा जा सके। लेकिन उन्होंने साफ किया कि अगर दूसरी साइड और उसके फॉरेन बैकर्स, यानी जो उसे बाहर से मदद करते हैं, अमेरिका वगैरह, नेटो, अगर वो फॉरेन बैकर्स सीरियस बातचीत से इनकार करते रहे तो रूस मिलिट्री रास्ते से अपनी तारीखी जमीनों को आजाद कर पाएगा। पुतिन के मुताबिक सिक्योरिटी बफर जोन बनाने और उसे आगे बढ़ाने का काम भी लगातार किया जाएगा। यानी मॉस्को का रूस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो उसकी बात मान ली जाए या मैदानी जंग में ही फैसला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें तो दुनिया में बहुत सी हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ चुनकर खबरें लाते हैं और इसीलिए आपको वो तफसील से दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।